masa. Isyu sa masa. Mga balita ug isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag og kini ang inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Huwebes, pizza 3 bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong mga tigbalita, Romuel Marquez and Oriana Alibango. Sa unang balita, kampo ni kanhi Presidente Duterte naglaom nga magpagawas ang ICC og desisyon sa interim release request. Gilauman sa kampo ni kaning Presidente Duterte nga mo pagawas og desisyon ang International Criminal Court sa ilahang interim release request sulod sa usa ka buwan. Matod sa lead counsel ni Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman nga ang ICC kinahanglang mulihok dayon base sa balaod sa Roma. Plano usab sa depensa nga mangayo og pagtugot nga musang atong tubag sa argumento sa prosecution batok sa temporaryong kagawasan ni Duterte daw tungod sa ihang pag-ili sa nasod nga Pinoy-anan. Gi-insister ni Kaufman nga wala siya rason nga questionon ang integridad sa mga huwes sa ICC. Bisan pa nga gibalibaran ang ilang request nga i-disqualify ang duha ka judges nga nalambigit sa miaging drug war probe. Iyang giangkon nga gusto unta sa kampo nga mobalik sa Pilipinas si Duterte bisan temporaryo lang. Apan klaro nga dili kini dawaton sa gobyerno. Nagdumili usab siya sa pagkumpirma aras sa mga taho nga sa Belgium o Australia nagdumili ang pagdawat o sa pagdawat kang kanhi Presidente Duterte nga giingong dunay kalibog lamang sa kasayuran. Ipanghimakak usab ni Kaufman nga sugyot ni Duterte nga mahimong mangayo og legal nga proteksyon ubos sa Dutch nga balaod samtang anaa sa kustudiya sa ICC. Usa ka sugyot nga unang gipasaka sa pipila ka mga abogadong Pilipino. Dugang balita, impeachment kay BP Sara Duterte klaro nga adunay sagol nga pamulitika matod ni Attorney Topacio. Gibutyag ni impeachment spokesperson sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDA Laban nga si Attorney Ferdinand Topacio nga di mahitabo ang pagbalibad sa mga senador judges sa impeachment ni BP Sara Duterte tungod sa isyo sa political affiliation. Ang abogado ni insister nga dili matangtang ang kamatuoran nga ang proseso sa impeachment usa ka politikanghong proseso o adunay hugaw nga dula sa politika. Kung mapugos ang ubang mga senador sa pag-recuse o dili pag-appeal kung madayon ang husay tungod sa ilang political affiliation o political party matod niya, siguradong wala na senador nga magsilbing huwes. Matag senador adunay kaugalingong political affiliation, sanglit tidagan sila sa politika. Matod niya nga dili husto nga higayo or hangyoon ang mga senador nga kaalyado ni Vice Presidente nga dili mo apil og tugutan. Or tugutan lang ang senador nga dayag nga misaway kaniya nga mo apil. Gitumbok usab sa abogado ang mga senador nga adunay koneksyon sa mga kongresista nga nipirma o nidugang sa impeachment complaint patok sa Vice Presidente. Gitataw sa abogado ang nga kinahanglang madetermina una sa 20th Congress kung aduna ba kini jurisdiction sa impeachment complaint batok kang BP Sara sa dili pa ipadayon ang pagdungog sa reklamo. Sa pag-recap, ang reklamo gisangat sa 19th Congress, usa sa mga nag-unang pangutana karon kung ang sunod na kongreso adunay jurisdiction nga magpadayon og hingpit nga paminaw ng kaso sa Vice Presidente.
Dugang palita, fireworks facility sa Northern California ni busikad. Usa ka kusog nga pagbuto ang nahitabo sa usa ka fireworks facility sa Esparto, Yolo County, California. Diin makita sa video ang baga nga aso nga misaka sa hangin ug makita sa mga bahin sa syudad duol sa Sacramento. Gawa sa nagunang pagbuto, daghang mga pagbuto usab ang mibuto sa hangin sumala sa video footage. Kini mao hinungdan nga dakong sunog nga maoy nakaaghat sa pag-isyu sa mandatory evacuation order alang sa duol nga mga residente. Giimbestigahan na sa California Fires Arson Bomb Unit ang hinungdan sa pagbuto. Gigamit usab sa mga awtoridad ang mga drone aron masusi ang kadakon sa kadaot. Sa pagkakaroon wala pa'y kumpirmadong taho sa mga naangol o namatay sa maong insidente. Ug alang sa atong Showbiz News, Ariana. Love Radio Showbiz News. Showbiz News. 80th Ides Cat Den Movie naghakot og mga nominasyon. Nakalangkat og 8 ka nominasyon ang 2024 box office hit nga Hello Love Again sa 80th Ides nga gidumala sa Society of Philippine Entertainment Editors. Sila si Alden Richards ug Catherine Bernardo ang mga bida sa maong pelikula. Nominado kini alang sa pasindungog nga Best Picture, Best Director alang kang Cathy Garcia, Best Screenplay, Best Actor Alden Richard, Best Supporting Actor Joros Gamboa, Best Production Design, Best Editing ug Best Musical Score. Dungag update, Gerald ug Jessie digital cover sa Metro Magazine. Sila Gerald Anderson ug Jessie Mendiola mo'y latest cover sa digital cover sa Metro Magazine kung diin gisgutan nila ang ilang mga papel sa bag-ong kapamilya series nga The Sins of the Father. Gidala ni Gerald ang karakter ni Samuel Trinidad nga nagsagubang sa komplikado nga sitwasyon. Ug mo kaniya ato ang Showbiz News. Og mo kini mga nahipos nga mga balita dinhi sa Love Radio News Morning segment. Hi to Regen Magali. Morning. Og kini ang inyong mga tigbalita, Romuel Marquez. And Oriana Alibango.